parlamenti rabattat zалы öd gomduertte bun rembert bir adam. Sesi tawazan zалы afta bir adam ragaynalud. Respublika zagundetta gurgan raster zagata deputatta yuxay rembert sesime. Falatanır dasam xad opozisyon deputatta xosay sesi vaqt nirtsid. Bunu fatkıstı patsaxadan axşak faştıta. Vodun nimetsi Respublika sayrak finans dokument duamin dön fıtsagamazı patsaxadun budjet raysındar. Budjet iskay nirtsid. Vifadıl bas problematan ridagandar bankartoy bir organizasyita. Vodun nimetsi fevral-may pensita naraystoy benettun pensiyişçitadar. Zalı aramberdiste axsanadı amaxitan organizasyita mineverta pensiyişçita rayon mineverta. Vaqçi nirtsid öte sesi xad raystoy annudas deputadı. Sesi avazınan taqavi dövün irta deputadı. Sesi radyanı xadrazma zalay komkomma telefone bazırtoy opozisyon deputattay alkamadar ama tasarradu xad faxuttoy sesime ama axşak dokument raysıma. Fala tıpardas deputat opozisiy bazat anayüzgaya. Vodu nesrazısты парламенте косты хаяд райсыныл. Обращаюсь как депутат, как простой депутат, который избран вами. И вот мы все избраны вами, и власть дали тоже нам вы, потому что единственный источник власти в республике является народ. Те депутаты, о которых идет речь, 14 человек, они нарушают закон. Закон о статусе депутатов. И кроме того, это то, что они не ходят на работу. Кроме того, они 2 раза нарушили Конституцию республики в той части, что президент, это прямо прописано в Конституции, прямо, четко и толкование требует. Президент имеет право потребовать созвания сессии неочередной. 2 раза президент воспользовался своим правом, 2 раза его право проигнорировали. Вот вам прямое нарушение Конституции. Как бы что кто ни говорил, до сегодняшнего момента, даже в свете той ситуации, которая сейчас в республике, президент ни разу, повторяю, не вышел за рамки своего правового поля. Ни разу не вышел за свои полномочия. Не было такого. В отличие от группы депутатов, которые злостно нарушают закон, и даже не просто закон, а вот самый высший верховный закон Республики Южная-Осетия, это Конституция. Выше у нас ничего нет. Finans ministri xast kanak xabalata azarani xas kutta arin birdavja teraz ama manoje der yuxat bambarın kutta budjet iskaynatsavı vi patsaxadan tsester ziyan xasse ой. На протяжении декабря прошлого года я буквально, так сказать, с перерывом 2-3 дня объясняю, какие последствия могут быть у той ситуации, когда закон о государственном бюджете на очередной год не вступил в силу. Постараюсь максимально просто, как говорит Петр Леонидович, хотя Петр Леонидович законодатель, и статья в законе об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса, которая называется «Временное управление бюджетом», очень четко, очень лаконично прописывает, что происходит, когда закон не вступает в силу. Мы говорим о том, что 1/12 прошлогодних утвержденных показателей бюджета доводится до главных распорядителей бюджетных средств. 1/12. Это 1/12, она стала пресловутой вообще в Южной Осетии, то есть о ней, как вы все знаете, говорят. Да, действительно, мы должны доводить 1/12 прошлогодних утвержденных бюджетных назначений. Это касается и зарплаты, и страховых выплат. Это касается пенсий, которые платятся из госбюджета. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что это разные вещи. Из госбюджета выплачиваются пенсии военнослужащим, пожизненное содержание судьям. Вот в 107 статье, когда речь идет о нормативных обязательствах, речь идет именно об этих пенсиях. Мы сейчас не говорим о пенсионном фонде. Это Петр Леонидович отдельно, да, будет речь об этом идти. То есть 1/12 зарплаты, еще раз повторяю, расходов на командировки, горючие, канцелярские расходы. Я думаю, что здесь есть люди, которые в бюджете работают и понимают все текущие расходы. Мы это доводим. Но проблема в том, что в прошлом году у нас была произведена масштабная реорганизация. Как вы помните, созданы были 5 ГБУ. Из госслужбы были выведены, был создан архив, был создан ГБУ лесхоз. Были созданы, значит, переведены люди из комитета по геологии и прочее. И их фонд, поскольку они были созданы в августе, их прошлогодний фонд составил всего 5 месяцев.
И когда мы этот фонд, который состоял из 5 месяцев, делим на 12, он уже, естественно, не хватает. Это самая простая арифметика. Петр Леонидович, вы меня поняли? Вот в этой ситуации. 5 месяцев прошлого года, если поделить на 12, то не получится 1/12. И этого фонда реально, конечно, не хватит. И поэтому на сегодняшний день вот нас просто спасло то, что мы в январе спустили 1/12 и в феврале. То есть мы уже видим, что и архив, и лесхоз, они сейчас обеспечены зарплатой только примерно на 65%. Больше денег не хватает. Если дальше будет так продолжаться, мы знаем, что централизация системы здравоохранения у нас произошла в декабре. Значит, декабрьская зарплата, только одна зарплата была переведена в Минздрав, да? Всех больниц, которые Джавская, Ждаурская, Ленигорская, значит, и схематика амбулатория. Они были переведены в состав Минздрава с 1 декабря, значит, их зарплата прошлогодняя фонд, это только 1 месяц. И когда мы его делим на 12, каким образом его должно хватить? Спасает ситуацию 2 месяца. 2 месяца, то, что у РММЦ большой фонд. Мы спустили 2, и он перекрывает. Но в марте, вернее, в зарплате за март уже возникнет проблема и у районных больниц тоже. То есть январь и февраль мы выплатим без проблем, но уже за зарплате за март мы не досчитаемся определенной суммы, а в апреле уже речь не идет. То есть там уже фактически там какие-то 10-20% будет у людей. Вот это проблема связана, то есть 1/12 зарплаты именно не хватает тем, где произошли изменения в прошлом году. Теперь дальше, то, что прописано в этом самом временном управлении бюджетом. Итак, если в течение первого квартала, да, то есть до апреля, не будет принят закон о государственном бюджете, мы уже не можем предоставлять субсидии. А субсидии, это я вам перечисляю основные предприятия, которых получают. Энергоресурс, УАТ, транспорт, то есть автобусное сообщение, да, транспортное сообщение, водоканал, ГУП ЖЭК, ГУПы районные и Агропромсервис. Спустя 3 месяца мы уже не сможем выдавать им субсидии. Обращаю еще ваше внимание, что мы субсидируем еще 2 негосударственные образовательные организации. Это гимназия и эрудит. Вот 3 месяца мы будем давать им субсидию, дальше мы субсидии не имеем права давать. Что это означает? Это означает, что организации, которые я сейчас перечислила, ГУП благоустройства точно так же, у них возникнут проблемы с заработной платой. Естественно, потому что львиная доля субсидий, она уходит на зарплату. Это тоже понятно. Значит, если мы в апреле уже не будем иметь, в апреле еще не будем иметь бюджет, то мы ставим проблемы уже перед ГУПами по части заработной платы. А у энергоресурса это еще, уважаемые слушатели, это еще оплата за поставки за газ и электроэнергию. То есть, если мы ему субсидию не предоставим, то он начинает срывать график оплаты поставки электроэнергии и газа. Это тоже чревато проблемами, потому что у него достаточно большой долг за прошлые периоды, и он реструктуризирован с тем, чтобы не допускать срывов по оплате за текущие поставки. То есть мы там тоже, естественно, создаем очень большую проблему. Кроме того, в этой же статье прописано, что мы не можем формировать резервные фонды спустя 3 месяца. То есть в апреле мы резервные фонды ни президента, ни правительства не можем формировать. Это уже проблема выплат для стимулирующих выплат в красной зоне, потому что источником выплат в красной зоне является резервный фонд правительства. Когда его не достает, мы привлекаем средства резервного фонда президента. То есть вот это те основные проблемы, которые перед нами, коллеги, безусловно, встанут, если мы, еще раз говорю, не будем в первом квартале, мы уже, я сказала вам, что мы столкнемся с проблемой заработной платы, сейчас уже, значит, это ГБУ, архив, это, значит, лесное хозяйство, это уже точно там проблема, мы только 60%, 65% можем сделать. А дальше это уже такой нарастающий ком.
Вот теперь еще у меня одна тема такая. То есть мы говорим о том, что 1/12 мы должны финансировать. Но на сегодня, уважаемые коллеги, наш бюджет, доходы наши на 82% состоят от помощи, из помощи Российской Федерации. То есть, когда мы говорим 1/12 мы должны дать, мы должны попросить эти деньги, правильно? Мы должны эту помощь получать. А когда мы пишем письмо Хуснуллину о том, что не подписывайтесь с этим правительством, они нелегитимны, это не тот председатель, который должен быть. Что имеется в виду тогда? Откуда мы должны взять эти деньги, если только месячный фонд заработной платы составляет 300 миллионов? 300 миллионов. Наши собственные доходы, уважаемые коллеги, за прошлый год, то, что мы сами зарабатываем, это 1 376. То есть в месяц это 115 миллионов. Երբեք կգամ խոյդարն քխայտ սխկանդստամ նախի շոթայ նավես. Նավես դարիշտեն նա թխկա. 300 миллионов на кавмай, мохта и сам мастер нахи собственный доход 115. То есть, конечно, мы должны начинать уже запрашивать в Российской Федерации эти суммы. А они начинают выделяться нам, когда мы подписываем соответствующие решения сопредседателей. А в письме оппозиционные депутаты пишут, еще раз повторяю, что не надо с нами никакие решения подписывать. Так что сегодня у нас в бюджете 116 миллионов. Слава Богу, зарплату за январь мы почти, за исключением тех людей, о которых я уже сказала, организации, мы заплатили. Но теперь, если мы не получим помощь от Российской Федерации, то мы не сможем дальше уже платить. Следовательно, срочно надо подписывать решение сопредседателей о направлениях расходов на той финансовой помощи, которую Российская Федерация нам предоставляет. Когда я говорю, что 116 миллионов, это за исключением средств на инвестиционную программу. То есть эти деньги должны оставаться нетронутыми, они переходят из года в год, их трогать нельзя. И кроме того, в конце года, уважаемые коллеги, правительство Российской Федерации выделило нам 79 миллионов 700 тысяч рублей на борьбу с COVID, которую мы в силу того, что поправки в связи с отсутствием кворума и сессия не состоялась, мы поправки в бюджет 2020 года не внесли, и эти деньги тоже не были соответствующим образом распределены. То есть они тоже должны оставаться в остатках, нетронутыми. И из чего следует, что реально, еще раз говорю, мы сегодня можем распоряжаться только 116 миллионами, и нам срочно нужно просить, подписать решение сопредседателей, а сопредседатель, один из них председатель правительства. То есть нам надо, чтобы это решение состоялось, и мы эти средства получили. Вот, собственно, Петр Леонидович, как я говорю сейчас. Спасибо. Понятно? Очень хорошо. Понятно? Спасибо. Очень Хорошо. Значит, пенсионеры по этой теме. Да. Что касается инвестиционной программы, то есть мы и в прошлом году об этом говорили, она намертво встала. Ни прошлогодний мы не можем продолжать, ни этот год новую инвестиционную программу мы начать не можем, а мы знаем, что там достаточно для нас важные аспекты. Собственно, в инвестпрограмму такие попадают, и мы не можем никоим образом не продолжить старый 2020 год, завершить те объекты, которые еще требуют завершения, не начинать, если у нас не будет бюджета. То есть 1/12, даже 1/12 там не работает. Как руководитель исполнительного органа власти, органа, который реализует, является координатором реализации инвестиционной программы на территории республики. Я коротко остановлюсь на тех проблемах, которые влечет за собой в нашей части, в части Министерства строительства, непринятие бюджета. Значит, тех, кто не знает, я, проинформирую, а коллегам своим напомню о том, что на территории республики с 2011 года
идет реализация инвестиционной программы в соответствии с межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, в соответствии с той финансовой помощью, которая оказывается Российской Федерацией. На территории республики строятся объекты капитального строительства, дороги, сети, мосты, жилье и так далее. Проблема эта важна, она затрагивает, наверное, каждого жителя республики, потому что не строится детский сад отдельно для какого-то ведомства, не строятся улицы и межпоселковые дороги отдельно, скажем, для какой-то узкой группы лиц, они строятся для всех жителей. Инвестиционная программа 2021 года, она предполагает реализацию 24 объектов на территории республики. При этом 10 объектов – это объекты, которые по программе, переходящие с прошлого года. Это и жилье, 75-квартирные дома, которые строятся на территории города Цхинвал. Это и многоквартирные дома, которые строятся в Джаве и в поселке Знаур. Это и заключительный третий этап реконструкции автодороги Гуфтак-Вайса. То есть с вводом этого третьего этапа полноценно уже дорога будет функционировать в Вайса район. Это и мост в селе Киров, который сейчас на реконструкции находится и в этом году должен завершиться. Это и очень важный объект реконструкция водозаборного сооружения в Анадском вал. Вы знаете, что водовод сам был построен в прошлом году, он функционирует. А водозаборные сооружения, которые строились в 1953-1957 годах, они практически пришли в негодность. И в настоящее время идет реконструкция этих водозаборных сооружений. Ввод этого объекта в строй, в эксплуатацию в конце текущего года предполагает, что окажет большое положительное влияние на стабильное снабжение города Цхинвал питьевой водой. И на сегодняшний день на всех 10 объектах идет строительство. Ни один объект у нас из переходящих не остановился. Это работают и государственные унитарные предприятия, которые являются генеральными подрядчиками у нас, и работают частные строительные фирмы, в основном это местные фирмы. Но стройка это, скажем так, до сегодняшнего дня, с начала года, она идет за счет собственных средств генеральных подрядчиков. Месяц, наверное, еще они смогут вытянуть. Может быть, 2 месяца они вытянут, но вряд ли больше. То есть стройка в республике остановится. То есть эти объекты, они имеют такую опасность не быть сданными. То есть мы их не сможем просто завершить. Потому что с непринятием бюджета, с растянувшейся вот этой процедурой, мы практически не можем довести деньги до подрядных организаций. Кроме того, мы в текущем году предполагаем начать строительство тоже в рамках реализации инвестиционной программы 14 новых объектов. Это и 7 улиц в городе Цхинвал, это еще строительство 2 новых корпусов 75-квартирных домов в городе Цхинвал. Вот. И это еще ряд других объектов, и линейных объектов, и объектов капитального строительства. Ну, кстати, завершение строительства 3-й школы, которая должна быть сдана до начала учебного года. Вот. И мы и старые объекты не сможем завершить, и тем более мы не сможем начать строительство новых объектов. Технология строительства и строительного производства предполагает, что когда стройка останавливается, если это объект капитального строительства, не крошечный, а средний или большой объект капитального строительства, то начать возобновить стройку не получается в течение 1 недели, 2 или даже 3 недель. Для того, чтобы начать реанимировать объект после его остановки, на это и выйти на запланированные темпы производства работ, на это требуется порой там месяц, а то и 1,5. То есть, соответственно, и просто затяжка с принятием бюджета, она чревата тем, что мы просто фактически можем выйти за графики производства работ и опять же не реализовать какие-то объекты. Поэтому я хочу обратиться к своим коллегам, да, пользуясь вот этой трибуной, и хотел бы попросить их внять тем аргументам, которые сегодня с этой трибуны говорились, и хотел попросить, чтобы в кратчайшие сроки бюджет был принят, и чтобы у нас не возникли те эксцессы, о которых я вот сейчас
говорю, которые могут у нас возникнуть. Это не только имиджевые риски, да, они всегда будут, это и риски в отношениях там, с нашими российскими коллегами, да. Но это самое главное, это то, что те объекты, которые мы планировали к реализации, я сказал, они касаются каждого гражданина республики, мы их должны до конца года довести. Пенсио фонды минавар ламбнагас зуабкота парламент сардара фцак хадива гаситы Петр Форштан сарга паца ходун бюджет искон нарсава بعد пенсии исчетан сабуну авина саб пенсии тарайсын. Уманама позицион депутат тафиқусын кутту сарга пенсии тан райсан ис. Скажите, имеет право пенсионный фонд выдать пенсии без принятия закона о пенсионном фонде или нет? Нет, конечно. Тогда Пенсионный фонд неправомочен. Без основного финансового документа, без закона о пенсионном фонде выдать эти средства на выплату пенсии. Арымбырдавжеты разраны хаскутта парламенты президенты минавар кумариттаты аннадар. Собирался комитет. Что было решено на этом комитете? Как было уже ранее сказано, для толкования нужно было опять созвать заседание сессии, на которой депутаты отказались присутствовать. В то же самое время, ссылаясь на российский закон, на российский бюджетный кодекс, наш ответ был такой, что там, где есть российский бюджетный кодекс, есть еще и наш закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. И в таком случае применять российский бюджетный кодекс мы не вправе. То есть это тот же самый закон, несмотря на то, что он называется кодексом, это просто кодифицированный закон, но у нас есть точно такой же свой. То есть мы можем опираться только на свой закон. Несмотря на то, что у нас было и постановление Верховного Совета 1992 года о применении аналогий. То есть на данный случай, данные аналогии, данное постановление Верховного Совета у нас не распространяется. Это то, что касается толкования по поводу получения пенсии. Также очень хотелось бы отметить и высказать мнение президента по поводу того, что все без исключения, все бюджетные организации, все бюджетники, пенсионеры должны вовремя, обязательно вовремя получать свои пенсии. Президентом для этого делается все возможное. В любое время он работает над тем, чтобы улучшить социальное положение наших граждан. За все время президентства Анатолия Ильича было сделано очень много для того, чтобы социальный уровень нашего населения повысился в разы. Для этого принимается очень много нормативных актов. На сегодняшний день очень многие государственные служащие ждут очень такого злободневного закона, который у нас вступил в силу с 1 января текущего года. Это закон о государственной гражданской службе. Очень многие бюджетники ждут повышения заработных плат и социальных льгот, которые гарантированы этим же законом. К большому сожалению, реализация многих программ, которые инициировались непосредственно президентом, инициировались фракцией парламентской «Единая сеть», они сегодня, их реализация оказывается, к большому сожалению, невозможна из-за того, что происходит на сегодняшний день бойкотирование заседаний и сессий парламента. Выражая также мнение президента, я бы хотела отметить, что у нас до президентских выборов осталось не так много времени. У нас в Конституции прописано, что каждый гражданин имеет право быть избранным, за исключением некоторых ограничений, которые у нас установлены законом. И если есть и президентские амбиции, есть какие-то амбиции властного характера, то они могут быть реализованы законным путем и только на законных основаниях. Сывзага варфадыл яқодата захта парламент хитаады минавар кугойта зурабдар. Бюджет ист кайнатсавы виконкумадар эндавы хитаады аппад костыл. Вейнерунгдар фидаргун нерцет армастар юа хусагмагаска. Парламент депутатта сесита кайнаодзанс вифастиваган. Здесь министром финансов уже по бюджету было все сказано. И, конечно, правительство нуждается в поддержке парламента в том отношении, что необходимо, чтобы избрали председателя правительства, это касательно парламента, и чтобы правительство приступило уже к нормальной своей работе. Я не буду сейчас говорить о тех цифрах, которые были озвучены, но я хочу сказать о другой проблеме. Петр Леонидович сейчас правильно сказал. То, что сегодня происходит, я сейчас выступаю, хочу вот международную и внутреннюю чуть-чуть вот затронуть проблему. То, что касается международной проблемы, мы сегодня видим, что происходит в Америке, избрали президента, который там, мы думали, что другой выиграл.
То есть идет мощнейшее давление на Российскую Федерацию. И сегодня к нам приехала большая делегация в лице уважаемого Константина Иосифовича Косачева, который сыграл большую роль, историческую роль. Я говорю факты, которыми я сам сталкивался, работал, будучи председателем партии Единства в эти 2000-е годы, когда Юго-Осетия боролась за признание. Россия нас признала. Россия обеспечивает нашу безопасность и финансирование, как было сказано министром финансов, более 83%, да, если я не ошибаюсь. И что мы видим сегодня? Мы обращаемся к Российской Федерации, к руководству и говорим, он нелегитимный. А вы сегодня знаете, где находится исполняющий обязанности премьер-министра? Он находится в Москве в командировке по приглашению правительства Российской Федерации. То есть они знают, что здесь происходит, они прекрасно владеют ситуацией, кто виноват в сегодняшнем кризисе, и поэтому к нам приехала тогда очень такая большая делегация. И самое интересное, знаете что? Мы пришли тогда на сессию, сессия состоялась, это было в пятницу, если я не ошибаюсь, и сегодня мы опять отказываемся идти на работу. Я вам больше скажу. До вчерашнего дня проблема была наша внутренняя, юго-осетинская проблема. Вчера с отказом прийти на сессию, наши депутаты, которые отказываются присутствовать в работе сессии, они этим перешли ту красную черту, за которой стоит уже проблема у нас в Российской Федерации. То есть делегация вернулась в Москву и проинформировала руководство Российской Федерации, что да, работа пошла, парламент провел сессию. И что мы видим сегодня? Мы не можем принять бюджет Государственной Республики, встанут все стройки, мы не можем принять бюджет пенсионного фонда, наши пенсионеры ждут своих пенсий. Сегодня благодаря той работе, которую проводит президент Республики Бибилов Анатолий Ильич, сегодня мы ждем повышения, во-первых, закон, который был принят по госслужбе, будут там и повышения бюджетникам, и все эти вопросы встали. Вот я сейчас спрашиваю, что нам дальше делать? Наверное, мы должны какое-то решение принять, как это долго не может продолжаться. И как представитель правительства нам необходимо, чтобы парламент вышли на работу те депутаты и мы могли начать работу, чтобы избрали председателя правительства. Я еще раз говорю, если кандидатура, которая подана президентом, парламент не проголосует, согласно Конституции, согласно закону о правительстве, президент перешлет другую кандидатуру. То есть это все прописано в законах. Но когда мы не ходим на работу, мы не взорам Христера, да, дегростная, больше мы москаласкан. Зернемакай вошедак. Ты как легенер борвичестер, мы дарданакай москаласкан. Я еще больше хочу вам сказать. В это же время, с октября месяца, мои дорогие, оппозиционные депутаты Грузии не ходят на сессии. Тоже не ходят на сессии. И в это же время вокруг России мы видим, да, в Карабахе что произошло, в Киргизии что произошло, что происходит в Грузии сегодня, что происходит на Украине, в Беларуси. Я много уже говорю, да? Поэтому мы хотим, чтобы работала исполнительная власть и законодательная, вот как раньше работали, друг друга понимали. Мохандеш, амай депутат Тарбошавина, Сенакусам, Кудимбелов. Parlamenta çiranı xaskutta udun ödeste bire, noje fıldar ödeste ranı xaskanın mokayfendet udun der, seppetler ödeste yuqu dil xast, parlament qame yakost xast kana, kusen kaynafende vete deputatta ta xastçıdeste, temay samandatta festeme rattuy. Alle parlamentte sesiyana hafta adam şeykü, bat xozor, adam zorikü, şey deputatta sezerstü, me şekretken çodam texeravi. Aici la clasică mă și eu să mergem au făcut sesия в тому возой. Ваша билета бунда нам тие трохотите это смысл подхода нашего билета. Рабо махом идет невзара. Махом он будет там сессия, что мы рисуем бюджет. Я разделяю, что и возьмя двумя фестами. Да то уже уж было то командирна, маджлис кандидата. Ну кайфандер, это сезон. فلما أقول بيجي تخيل شو بروبلم مارس يوبرنا سياسي
Aşı problema odis, mana inne suzif kudis, ne as suzif rozna. Evet. Meyvet derecede niye nehna? Şamay büyücü, işte şu. Meyvet de jür ne zafta. Abu işi bütün mahcubem ne? Büyücü desem fakir, sesya, xaldu düşübis. Ma büyücü tu adam etxer. Bir ne der prezident tu, der xişadı, der parlamento. وی آدم من وقتی کسی من اوش بیشتر من که بیشتر نمی‌دونم که من ایستم درشوا من نبود در توسر ما مینیزه تا بیشتر بار کنیم من وقتی کسی من هم آل کمی خزده من نخزده مال کمی خزده زورنج کانکریت نکشی میسته ما خواه شروط وصلتنه حدود فرجاب بودی میلیارد 350 میلیون روبل ایست این دست پروگرامه شمال یونیستونه استروی کتشوا شمال یونیستونه استادیکته آدر شوی شکلات آرازوی نکت آرازوی خجرت آرازوی شمال رایونته آرازوی خیته فندته دته ازدانیته تو کول کدومه مرز کنم شنوش جد مرسم مخ کدومی کنم 800 milyon ruble azak atadığına yakın zaftafta roşan kurdui öres mahan şamay ne ministerstva zdravopolenia ne bolnica şamenim khustava aboldu vojnova koronavirusimdagi chipasta ne Çin'e ervazı kurtan adam ne havdu kurtan bofida moh sechata hamam zaleşiz وقتی که داشتم اشتراکی کنم ورم بوده و من جو وقت کشید شهر دنیا شهر روسیلیا هایی رسمی بوده این تا پوینت نراخشن کردیم این بیست برنامه شا 200 میلیون روبلی هایی زروش میه رئیس میه باشوش روزه میگیم آدمه زای نمی‌بارم شناخت کنم زای نمی‌بارم دا از میرسیم تن زنده تشت کردی وقت دارم Meğer neden yürütmektedir? Eğer dediniz modayına. Hatta ben internette fırsat meğer de olacak. Uzras koşulay ne? Ve kaya da meşeriz. Felamatın sahih bakarsa hem çiftesidir. Utun taylık meşesarız. Menani zahar ezilist meşesarız. Ben ne bilmiyorum. Felamatın da zahar. Ne demek? Vakit çeker. Ezi خاطرات اجه شده ولی فرض تصدیق دیست ما هم رو لیستو مزاحو علی ما آرد تن مال یو پارت سرازه نوش پارت آل فرض بایم یوله شما دیخت مال کنه ما یه زاخون من رو آرتی جا کسی پارت سر بیشتر شناخته دا به نام در یو جوهر زاخته از وجه شد طرف خواهدم پارلامنتاش را مثلا خود در اتبیس که من زدم از اون همشتشه مخشاد شوی دا وین باید انجا کنم هاردم کرد باشم باید من تو پارلامنت من باید هاردگی شبته کنم ماه نخیب پرینسکی بگوتم وی راست نو وابشه من فهمده زغن آخته من با خستم زاگو نخم اپرافته کد آدم از قبل از کنتوی شمای ایمینا پارلامنت باید و دویده بودم اما ایمینا پارلامنت فون جازه میده شمای بادی رو زکر ماه پریزیدنتی شمای یک روز کنم کنم آدم تخیافتم دا önemli yolda ben aşırım. Ben de bir adam sayım çalar, ben kabin etme. Telefonla jürim. İnsan etme, meşçine için çağırdım. Mesela izler tanıyla kendim, ben de smokuzum. Da smokuzum adayım. Mesela şahsı azar diye mok nazımla. Da ben de kaşı, labıta bakli vodkayım çık parlament. Onda zelapıda, neyse. Udun da yine kutu khayr, satun kol, yoşara. İyi sen daşlar, razdan bastasınız. Falajı nokta labıta. جاجبه خودم نه گنم دیگ کنم آدم بدون نظر تو جبه خسته ما خستم یو دا کار میکنم ایشالله من تو جا خودم ما خستم جستم کار باشه تو نوجه فتر کرد یزنر فلنا بوشی سنه اون مگس که ما کمک کراجی بام برم ما دیگ کنم کراجی وی لگو های وی لگو نه گه نقطه آبون پارلامنت پریزیدنت مخیشا دیمه کنه اصولی سنت خیر و دیرستونه نیکو میشه نوجه خوزه Bu kasıtlarında nesne kasarı kodifidor kemik, görece kemik. Notosun komplet nafız kayın siyasatıdır, olşamındır. Ben muhtemelen ki nehitaf kana. Muhtemelen ki nehitaf kana.
91 години, 99 години, мен опомням, не? Уйос растеш, фасте буластана, мох, народечи оди суду мох нови юхан. Мох е на боку, кума кусам ибас. Erkabune şaka kusam ne erkabune. Vi mokwa bu kusam yibol midak. Şama uş rastak mok boyofa. Ma mokta dakhada nakhishan kan publish kota. Nay gay nokta jakhada. Ma fante şamay karajin tsef mokola. Karajin ezbok şatta moka safala. Yuma mola khoska metan bereni rohi jeste. Yuma babosta nakarajina. Rosta bitet bitet namon olsa. Rosta ma khafta nadam udgos kfay model, lakin mokhna khotkan model. Fala تقول فازيون بالموديل، وتاني كوخلا مسيس الموديل. هذا ما قال قاد كلام قال يا أودغاسل. أنا خدش أنا يوم ما نكاشف كملنا ما هو. يريستون ما نما خير، نيجي نسأله تجيب. ما ممكن كلام كسام. لو أنا نشرت لوريسنا نشرت اشترادا. في مخنا كسام أنا بتصدق فلا. تيجي اشترادا مش اشترادا مخنا. وريس كاشل مخ دور. كاشل في نصيبه كان يولد. كاشلن سوغات نورمالته سيف صوت من الطاق كان يجب مخنا الدوسة مخجل فنين كنا نسأل تماشارين. كنا صوت مخ. قال كنا مخ أو خمسة. لو خلنا خطر ده بدوس مش مكة بدنا شيء كذا. فين تبغى نمشي زرعة تجته نورس المخ بدوس تمي ما جنب من شو خم بيلا تنا كاشة هي بدنا نسني كمان ندي دو بستم دخله مثلا لخته تطمرس رازل بدنا ما لنا رازل بست ها سبريز ده بدنا تطلع شاده ده ركش ما يقدر ركنش ما مختصر نفسه تزدوخه اخشارنا نريكنش اخشار ده ما ده مخشارنا ترى نو كده بمبارونس بي ايجي بوليتيكال نوازه همه هلا بيجي ودا نتخيل ما نبيجي رئيس المجلس خدام دلقا من جنان وخد ما ليخت بكنا وقت بكنا كراجي نصف مقلا كراجي كوي مكنا زردا خولدا كوي كنا كراجي وما يريستون باكو مشرا يريستون باكو مرزا يريستون باكو ما في كان كستا كنت خايف حسين هوي مثل ما كنا كان نكاي كنت خرب مختار وتوصلون ده وقت كان تشوف بنقطة ما كنت بازارون ده وقت وقت نسيت أخوج استعمال خايش شو استعمال ما بمخ استعمال لا تميل مثل شخص بيننا كلام ما جورن تنزلنا چیزو نیست یافتن قدر انچونو نو زنو فلوتر من نقودی مکسکه یغلازت هتوخ کود دونز سماخ کشتا ارمست در غل مکاستستم خورشی نادمه اپون شرط یرن هفته چیراش بیودونه سکون سکاره بدی شایت خیلی شما کون کن چیزی یرستون سوگوی مکته ندیش ساجه نلگوی مکته من از دم ولادیمیر استیپانویچ افتم Stepanović. Ocham zakondom pomoša medom deputat Mošalov prezidenti. Med manjetama ničim žinošico. Juveldar olkajdar hadli prezidenti. Naša monok tašao za izbore. Je olos. Toh kanen nakoni karundar nikodi benot. Mak olvordar predlagali. Ale ezi juveldar endar kuzum kode tamenu dimanan. Это там прежде всего мод. Мардабу нахозан корохун лак чихоев шозан хаста факулто. Юаю одемоган я хажару мене бордарнай. Я бинон тамолер каср. Масти уже зантомунат марошаатма қарай журат. Найганан алчидар каражизунан. Алчидар ома хаулор хая. Ама шигитсун مور آدمستم هودون باقا کنم منم در مبون دیسست دای ماش دای نارتگی فلا منم نقودی ول در دیوار توجی Тридцать это моя мечта. Шамай север и юг, чтобы объединился. Мохан на спасение дар дарнишу, и на кастил дар хаста. Мохан ом на хишар людени, на хадак шаржистам, олшадар на людени, олшадар людени тынхурс. Пыд. Шамай шаржистам. Шинами. Адыр.
قد من خوجی و بفرسود کریمه فوجینی مستی توشه میشرسیسته مزید خیافت تجورل آبون ایرستون آدم شخی شواد سارستان مشاول خشم افتفیدار وی مرادم من نیشتی جیجک کنم من نیشتی نپاپوی کنم کد شکنم یاده مقدرت دمانی کراشدی مفتن از اختا من از ارگه خور مگای ملم مخمه مگر گورتنهی ولی یوبونو جه پینسا کنالا یوبونو جه مست کنالا ود تنگزنو شرن ارگو برام زخمه باکوسم بیتخمه مخن زخم ندارد ارمست در زخم ما چی در یه فرقالای بنوت ما برسه اما بندر ما کیمال در از ما کیال ونای دشور ما کیال افتشن نظرج حالا ما من نسخه داری زرد من تبا فرسم ودون تو کد خود کنج من ما خوف تجربه ما ودون توش نکد خود کنج نه یو در سخه دگست زنجنته یو در من در پسته مجبور شونه بندخصم کد در زمی چالی رو تو نفته پسته باستان چیم در میخواستم یویت خیمه آنش در شو خجاره آنش در شو قوم جیناده ما در راز چی یوی قومه ونای همی ودی مخنهی رو جیناد همی ودی مخنه وزدان جیناد آل کمن در یه بناتو دی من کسی ته سلگو ایران سلگو مقدامی و سرش پیل وستایی چه فند فیلم واسد کسی اینه و گدره یک اختایی به صرف چینه ورز ایران سلگو مگم ما کادی کد نیچه بنتون در ندارم فرس مدارم نفکاشست یا نخواست مدارم یا زنده خواست مدار شفنده دارد یه نبا مخلوام اشتر دیساج فرست راست آکی در وزونن آکی در وارزن و چگه نیو رایون در نودی کشران مخ نفراش باشو کردم کشران مخ و آور در زونم آلش در زونم کد دارید در نواور روی پرزیدنت اگر کوخشی هفت تلکات کناده من آدم شباییم بایده هنوز نون یون خواست بخواش کردن ز نس خواگن یک کاراسکا آزالی منی بایی بندم و دوچه شما منه یه دودی هفته نمیم نروی چستم راسته این در میگیر ما یو ویر نام چی در ایتالیه ایرک من در تباخز کردم حالا آبونه بود ده büyücet naises. Mehmet dedi niçin? Bu خاطر میکنم تیمدر من میخواسته بخواه آل چی در ایزونه شیط خیه نaises وشه büyücet آل چی در ایزونه وی آیسود این نی در آیسود و دو در آیسود استی دلم آیسود لمامه آید ویه Батько махну, что ли, здесь беспределу. Налюбен то дар закони, шел закони Южной Осетии. Нолже лаги, нолже уси, нолже ничего ли. Это швейты хажуры. Куда виганан, слушай, закон. А меня раз так куршаво. И вот, дар бошу. Я умол дар спортчестан президентай. Ага, обслуживал канчесты. Офтанай ганан. Есть закон, есть регламент, есть alle хабары در قامخوسای ده нарушат کنس конституция. Это факт. Юхат марбашон, нахат марбашон. Конце концов, در روشی که محکمه یترن انقدر. فراست خاطه مرباش. فراست خاطه. من اگه نمیده تا юхат سیس. فراست خاطه نیر باشدی. ده تا простой, من نفتازخ. شجیجه کنس شه. Не depende, muhtafende. Например, ma срок уже кошад из налужен депутат. Не дай Бог. Хоше созиве мануар нафихалту. Я сорта 91 нафихалту. Мемнес ночи дарофта журу. Алламома, наваге код бршнан урдам. Ниазуненес шохобат дайма растак код розмашав. Фала куди камин бойдо.
گجی بوملی های بکنی کد نوازو نسوش خبر زین از اون یا балаتی رو цени буду وزید خیلی جوره فلا просто положит ма до конца без нервов шалай машаско лама сестомна با خاطر میکنم اشتیجی و مفتمه مخجار سپادو مفتنه بخشش اما او دو نوش دستی اولاد من توش پردم دادم شمه را سرد بیور دیگه و قد تا گردم شوه آدم کسکال مشوی و صاف تا پارچست مخور و جنی تنگولیو ویت خیلی جور نفتم Петр Леонидович, спасение нашего народа в наших руках. Я думаю, что вот этот измученный народ, мужчина, который выступал и говорил, у меня 8 членов семьи, и у меня 6000 долг. Я не могу сегодня накормить ужином своих домочадцев. Мы не в ответе за это. Почему в наших руках? Давайте сделаем все. Можно Мохтар Рожма история, как нарушили все, что угодно телефоном. Бюджет нужно принимать. И нужно принимать сегодня. Сегодня. Если нужно сидеть неделю, я буду сидеть. Легкий бондар. И 2 недели, и месяц. Но бюджет надо принять. Перед вами такие министры стояли, они вам все объяснили. Шимова, я за ним говорю, вот вы же здесь сколько в зале, посмотри наших. И кто-то должен издеваться над нами. Бюджет надо принять. Я не знаю, может какое-то спонтанное решение насчет кворума, но народ это требует. И давайте примем этот бюджет на Sada azon kadma kostistem genociday seri barkanını sisteme az raşedis. Kalama abun afşe xabarı juvcistem. Ve ne parina kottagnav yol deristim men maxashtu nefsimerte yol derim az qomliste akopete. Io inamai khosdar nau am khozun este qanet labda am khozun yuristun kastis malat shastla am khozun labda uma bestam naqaytar labda rvestui am khozun tukalt on khaut qabulte kholferdge sarerdge tukalgerin chenduntam skaftui fala أبون مخ وين قلنا دستم ش قبول تكرجي قاقد دوي مخ بسكوتوي ودونا نبون سفندكتا رخكتم إيش جبيرة خوز كنتم كير بيتم أما إراز ما يولا بومنجورة تشادوي كلوچتم در نهيه ما أنا بومبشت يبرد إز شروع برازل ديس Ale شما یاربیتم اون 700 قوه و 700 قوه نه شما ایسک ابر رایسوی سخوسن نرتک مفارس مباق یادای ماک من کو خیفست ریسیپتو من کنه مجوره نخوش سارا زمزم نفشت تا خیستر من در جنی شوال گنن نیست نرتک هم شما مفلایم ویت خیل ام خوزو شدری تگجه بودات دسته yol dersemiz aşı okşuq, xılfırtki, buarırki, şestirtki, udomın numaysam xatın, xuna yol derişce bax kutluy, abun dernin afta baxus kenet, şemay xatır bokenut, çişe xaxıl kusu, uşe xaxıl qomajura, şemay alçiye nxas yakust jura. Ma oma geskem, men tengurne, şeper deseysti, وش پردست درست خشتون قبول تر فلا اوما اربادوی من آدم لاقد کنوی از من نکود یا خوفکنش فلا وی گنن نی не позволю спекулировать войной, не позволю спекулировать погибшими,
не позволю спекулировать инвалидами. У меня история такая, одна байдамыч агуре, абу нафтан налоджени. Рбадат, магур адам, сапенсиай капичта райса. Махнахи кой канам фала, нани арجتنا دادا تپادوالته. سقبوتم کن قلم کاستسته. دونسن نودی خرد نودی. او دونن درابو پنسیال نیمه. از ما خشتونم بردم کوراگدن ربادت کد زونن چافته. ما بیوجت الباکوست ما آدم سمز درایسو. ما خزنم در مندره بود در نوی روز مدر. تنبل کتم نخواست کتم که رژیمه تورتش سرازم تورت رفته گرن نل. Rozastan parlamentu je rozastan parlament. Paralizovani je paralizovani. Изпълнителна власт парализована. Не ще отразме на ушер величина за това време без Христо. Ще ми ще рони не зло. На минохан просто на дето. Венуцай на януе. Доги рода кенче просто. Бебон рой се ниши. Може толкова векенат. А само руски. Дърги ходобей. Ayana tütçü histaraf taşımıdan bakala. Mayın çok bıttavu. Muhakkale ve şader musifeste patçahat. Burası ferşe. Yaşaran bu mirat Medvedeva. Putin'a. Avdo ferşe. Es patçahat istem. Ma bakır ki ben kalma kasam kanama. Alta termer başıyım ben ez bakın seferuy. Niyer başı değil. Bandon istari barkan metinder rıbatçı. Bir çok bakar. Anı khasa büyücektir. Büyücektir mes. Sebeletten pasobya. Gençya. Haber var. Duvara giden ıhmallahu destemese beni babıra. Aman akıllı vakitler var. Büyüdemi. Bana birisi derdi bir parti adamı. Je boyun testi parti adamı. Ahanda rafta kay. Kitay milyar mernak istemetsem. Yum parti ayettemene meşruan da taksata kanıç razma. Mahma bir parti atay. Mal parti liderler. Kabe prezidente benatve. Muhteme yakazarı berşil bidon temesi. Razam nadrat vine feray. Oğlan sabah kustuha evvela kustuha açı sarajı ma. Vika interes imamızla bu. Mahka yu prezident mi Ravzarstan. Boğazamay. Adamın zin kubaya zini kasam kubabın ciddiye vatkat tarihler Ravzar'ın cıfsat durraşudu. Mahkanda prezidentuna patçak prezident bana kaşer başı düşün ben nizonu falan patçaku general Ubayda kabinet general now Falau Markelovitz desant kandarittar şahar ve zinjinat havuz kusi ve içmiyafestik canım. Dabonum bahfız ne o kıdgar emalar. Mahi var Müzagistan makamım emzondum ben. Hakkıdı bakanız. Bidon ta. Halara kışarı evet şor doğruç. Mahta ben yerden vatsıp şart mı kışsın nikur kaşırmışım bidon ta. Mahta raftı. Amer azma bana bazar arak ben kendime filmim bayda yütem. Amer azma bazarıma. Abxazıdan baygam kötü, baxandam ne prezident fınay kanımadan, baxan nefendan ne yükaniş medan, ama ufta. Ez hafta, ben meclisir bu tutakım. Ez hafta, Abxazı, dencizi, çıveritler prabitel tevlüden ciddat çatayı, nobya fonci, mahme denciz ney, mahme starya fonder ney, benim nobya fonder ney. Ondan esa büyüce urdegeyiz, yakşa urdegeyiz. Manam dermesi verette, piyatiye taşırız, isme çizgisi verette. Faravazna ve tum, şenefel tofarın çindoy. Yerim baygon kuttu, hakasa kuttu, ormağınına prezident kut. Fegom kuttu, adamı da itamaktan anıfman eskime, fegom kuttu, fendak fegom kuttu. Bir balaga yaşı yeminer, hatça, imana, koronavirüs kefolutu, yeminer. Madem Yengen kalktı tanal uspěvat kadınca kusti.
بیرا خجاره دوه مورد بسه اومه در مرگایی والمرد بخستید چه خبر وای شدیم خوزم ما یار باش بالا به ما خوز کن پریزیدنت نیچی رای گردی زخه کوری را خماده بانده من گتر شخصی نتا کمانه من بیسون استاری دو دیماتا تول میرد فین یا شیبای بسا من با خوز کنم اصلا را رستم های نخیل اخو اومه در من گرم بنودی فنزه حضر شوه یه تک کلاجی کاره او چکوت تو کشر کنم لن یو نباز این نبازه ما خندانیز خواهد دختور نیش از خوزکن جب نخد اگر خود از خوزکن نباز خوزنک نم تو فضله ولی آنس بخوابه باید دید کدگه این من شمه لگه روزدار و ما خیلی پریزیدنت من اقل زحمت شخونه هاش و سال خاطر خاط چجوره ای بون در دایرن در جوره فلان من این چو یاد نیرد در نظر ده و تحکم از اخون شخونه کد بیرسه بلون جمعات افتاز ورستا کنه جورجنی رونو اما آراز ما در باشتن برنامه نزاختون شخونه نظر داشته و دیوی نیچی در من شابا فستا من این ایریدش نفت نکاو ما آدم ها که در زونش ما مخش راز موت راست اما از نمای نافتشت و آدم ها گنچی با بس کنا میگه تخستر است دجه کوچی دادار کنا بی خودی نگو نو فلا خودی نگوش قطع اما بیبلا در زغه هافتشت و آدم ها که بیبلا دادار نیکونه مالا اما دنچی دارید در حالت کت آمده ناشدون آشه و از داشارتی دونه چشکا بادارت اومده در بوزده قومزه های اما از نشار بگن افتا شخونی پریزیدنت راستا جزرگای نه پریزیدنت راستا جزرگا منوجه در جور جنن شالم نمه خستا گولفته رشیناده سراب بونده آل خاطر اما مفنده زغن افتا بیبلای گری افتا است کوود دامخی شواده تخیر از دنور نگاده ما شمای دامنوان نظمش شاک اما دامن شپاتجاخ سبب درو مدام کن مگسو منم خشال سبب دا شپاتجاخ اف زارو جستوکینو فستر هفته کن کمکوم این کمکسای اما از بد سرده ورزم ما پریزیدنت ورزم مادرم نگیزه لای فستانه از مخدک با یفتون خشته کنم استای که واسوی گوزم سبلت اما من نوش آدم کشتم نافتاوش دیپوتات da prostor باشه دستم سم سپاستاش بنکتر با خواب دا انیت و نیتسینم آش زخل شتوره خدو ما آش زخل فتبونه خدی برات نگوش سبلت داید کشکای مرازی در موردست سعود را تو ایرست خیلی اوش توگم محکومه صرف کردم مکساجالینیو هاش سبلت داید نموگه تو دست بیاد از گرد در نودی من ندار خشت فید توی ندار شستک فید توی ندار میشه فید توی اما تمافت کسی خوی خنجه لگدو اما مفهمده آخم با بزرگ دنوشه دیو دادن کشه تجورن چما شوین چما قرکنن چما نواشن چه فیرمه آچی در ایونه اما آبون تینجا بخبونو منه شان بوزن شان تخمار فشین از تشت ترانسپونی اما بیه برز خومی میلست اما تینجا بخبونو تلویزیونی دامن نداد دنیش منم تلویزیونی داری من کد راست او پروودنیک دام استایت کا خلیف فستر هفته اونه کد داینا براست لطفاً دراشه جین آب و شین نباشد داردن مثلا در اینترس کدا او دولادم شین نزاختی منم ارگومه آسی در نمیسی فلمانا جه بیبلایی جه بختستیس اما دام آدایما کشه راست نجوروی دامو خسنگ خوزن خسنگ زنود کشه پس و جور مراز میگون راست جور نو نه تالت فندک تا گورم آبون نده کتاته در هفته تالن جراشه پاشون تنج مخص مثلا بر راشن نو روز سستوی من از باش هوایا بود اما دامه کرج میده سکوت جابیه به خیلی آموزش داد احساس قبول منی نوش شاده ما کنم منم نظر دپریسی نظر سبگونه نظام بود شستی با خسکافسان من راه بسید فرم شوی سواه تندایز خوشاو آده ما بزاقه مفصای
Hala iuna gedini firmi suidau, shau kashi rozela wamma malqat bagdarwiku. Kaman nawdi zim shaqatto. Hala hashaqatto grost naw. Jagayevna, Jabiyevna, Bibilova, asha büyüceyde kasaya, büyüceyde ne der Jagayevna, ne der Bibilova, ne der İnnekau, büyüceyde adamı büyüceyde. Ama yakuma sisay, ama raysay, dadamı payday. Kad da zardar ise dadamı lüved. Talaş aljulet. Kad da zardar dadamı narisse neye. Ve da bonkusen neve. Ve da lüvaj da binod. Nasist moşu. من ما هم شهر شست لپوتاییه کشت من از روز مفیدتون و ما بوشینی بیشتر فنازتون اما است من شهر تا شهر تا نلپوتا نول بسنج کشه لپوتا پول کیل کای ما باندون قطعه یارز دختوی گرشنه اما یه نادو را راست استشه خونه من نسودی بارشات کن چاششو دستی بوداتا من نفندم آخم دیپوتاتی من نیست خواهی سانه آخم بسته شرون Ez şah hoşgünden, dolalikten nagradam şah hoşgünesте dvornikten. Saf adam sahsen o tkufne kanen, cistavenge sige kanen. Şamay magurat rasudu, şamay magurat sığdagmo, şamay regmaul lafod. Masıballatta, kaştasni soveşinoletni tasistinçma, avdalo, mitwa mohanti khodunoinay. Regwa sistinçma saftinçma, isinirtindas mine, navidar loroşten. Благодаря вот таким депутатам. Мы совершенно худят, мы хошома дарскат, я стараюсь захтун, мне даршур нёк даржничнен. Мы факарсат хошова, я хинжлак дунам. Поэтому я предлагаю на детский пособие, выплат многодетный семьям, там охистом 200 рублей. Мене цена президент 40 000 рублей. Благодаря нашему президенту, что сорашава, просто сисамовта. Moći da rofta mošat na mena bibilu poslohašu postata možu, pa toma bokasu, to da je morganja, drhama bokasu, gdje tenđestu, šamaulata na šuhui. Ferohi odame prosto cafkana botite kolo šuko šukutuj, šozan ovrtič kepo, na mojem pokasu šozan stan. Sašaram bombira uše prezidenten da, no primjer, Roberić rastađe, malam bohosku, to je 200 000, ma hažormani hašovaša. Tibilo vrastađe dar zohtun, sašaram bombira, ušodaman, čifand moat kaše, a xosma balle, forma balle, ma jairistun rozmašedel balle, čifand dar moat, ma jutkhaniš sorozun, karaži bokhara, ma rošoma wenge karkanun, ezu borstan, ez dar rašino del fors. Ma magecele pasta, ma dan hocham odemo, kaj der zardame, šaven, na šaven, ezu dartam, nije prošali limon. Poetom, vodousтройство dar naraštil mest, uše dvornik tam, Usze magorota, kasze kasty, oftaki, dwornik tam jaki dylne dama, nieuczne dama, dwornik na mitchajna poszedł. Dwornik tam poszedł, tam mi te haszopane, szamaj na sybalak tam, dar ma bono lak gotka, na sav bokusy, ma bunto na sybalak tym tam. Mamy ci daj dar zone, ma biniunty, ma sybalak lider sa piędzie, ma se zarczysz to listy, szkoda sybalak tak hoszał zone dodam dar sunić. Uidachan. Ama udon tacha, budżetku nas prinimotkanu, jak muhaddar, nauczymy. Osobite dar navrste. Pensionirta dar, kaše kamera hoše treboj pensionistinč, kašu mizirni. Kaše te liliče schašeti, orhoje, šalove resma, dobivot sokane, uše odamma, uše laputa, kaše ta urta, ach savce naj, bunce naj, pošao nam bohizat, haštaj dar naj, kaše to slyšet na to sariju z mnogih narodčiste. Na samem bale u doma, stošem povišenje loš, to se invalidnost, pod samem bale. Ja prašu, od imeni всех матерей, родительский комитет дайдар, шдари дарис родителькам многодетника дар мана благоустройство да мимбат дар баштысты просто алкаман журин лавардна бомборкай. Сала поток маршу шавона я дуй патодан уфтарохи шестоктама ом шедега рапутамис. Аша депутатта кашета на принимот канен бюджет. Юл дар самондок да сиздавот канен. Масыстат мошат хозыр. Каннохта, чи дарыстан манамыстан, юл дар наймоха бунордиге ношаджыстан. Рохаштыстан, випбат многодетни семьотам, дола ушодам дар благоустройстводам дар, юл дар нагородам палаткота, а масамохта сыдарчыстан дарау. Входы, мана васинел прямо. Шамай нолоросум дар веной,
ما باید تستمش را آبون منه بیجت اسپیمات کد یا در ننا شلده نوجر باکن درجسته اما و کورگدن شمه کد تا گویون ما باشه و ما شاز مسشینات اما نفارم در مافی خلام انا پریزیدنت فارم در مافی خلام نادم فارم در یا واس پراشون اسپیر پریمیمات کنود بیجت آبون هنوز شوال مافی در ننای در راشد سمار بدر راشد اما نبی پاپا تبافی کوی نگر آدم سولا کوی من رسپوبلیکا در سولا ها نه پریزیدنت در سولا ها کدیست که من خوزدر یا بونو نه پریزیدنت نه خوزدر با کوسل نیه شانس تاوی خودی آو کمیدم ری شانس تاوی من نیرم داریم اوش ندورته اما اوش پاک تچیسته ما اوش نوش داوش تچیسته اینی چه نجار من خست یو در گورا کزایچ ما ساچی در زونه اما اوش دپوتات بدر مزدیسکه باو در دسته مجد حد کج شاس خواب باشه دسته ما شاس نگوش سیمن بلک باد کود بیشتی از لحظه ما استا دونه آدم زونه کاشتن پریزیدنت آبون در بلک باد کنه من ساجالینو آشه دپوتات بفشته آشه دپوتات بفخی آبون بیر آدم انسابون نپومشتر رایسن کاشتن اپراتیا قوه کاشتن راک آبی بالوی کاشتن پریزیدنت خواست کنه اما ما فهمده پروست گفته کده منم ما دافته او شده من افتاب راشه نیسا رازن آدای ما بودن بلک باد کد دو من پوزنه دیزن های خودی نبودن فلا خودی نیام هاوی و منی بلاگادار نیکوی ما او شدم شل کده کننج کشت کن سوس اگر گومه پریزیدنت آل بودن خواست کنه ما پروست دایل منتان ما فکرمز فیسبوک کنه بودن Allah nazor gosena kao šao. Bavno se sa zahtevno sam da tošino trop, što ste neblagodarni, prosta elementarna, na karaži harenči. Rasom kaj rasom učinše su. Želaman kalma ka se činše su. Moda ima šao roša i na kuman. Karaži forsman boladu. Na prezidente forsman boladu. Čida internet počino da mi da ki se na emena, dia prošao čina ludol forsman boladu. Halaj na araj na'a, mescaj na'a, fala form morta žinot. Što dojev da rošal dživna, joj da rošal, stoma la liči pozdoči, odni uhodjat, drugije prihodjat. Fala mohak sa form, no na kabut, sam da form na uđeni, ma na dolniši kastarta čudun da hoftač novat šajnot sistem, šajiru nodam stam, šale truhkanan, dortarim, bombordan, prosto. Lično zofta kod ekaren, umanana kod modofta, zobonu dan sunjolođa, fala na kabut, homšarks. Шама удорун гойт хама уйт хама мис штр просьба. Я вас очень прошу, марахистат. Спринг от кана бюджет обустора. Маша, теста морди. И я садам лодер башал с хакка. Мам шкурай, сиште на кам погам. Просто мана жуле честно. Нашалам на шронда футбол решили на талала умон не башна по фидистога на базодостан. Валам я вас никуда мошабристам, сприним от кантоша бюджет. На адаман сисут مثلا سماگر کاپیچ ترادوت на шинка نوش سبالت دار وش مگر آدم دار کاش دست شوخ سکریدیم دست ابون بافیدن نو اما استرس به نبانگ در سمجوره اما سته بانگ خیستفی در جر خان پایداه من هفت دسته من هفت دسته ماش تیکش با کشای شود آلچی در مالا کدن کنم یا واس پراشو قدرس خوشحال کنن در فارم یوژینا درو Darma olhottar. Mana here fastograstati ten krizismi. Tenger za położenie stam, na pona bombora, na pona iu to Warszawa. Wielestus kod si prokurorov te garani justko zahon na moment kako te tchaci ne te tchai. Deputat te tchaci na się. Na halek se narodas. Fajna funks da sobimo. Percem była molo deputat, da me bofas. باشم خجالم نکرد نشود ولی باشم من خشبی رولوسم یا بکنه مردم میار فرسه جوست نیزاگونه ale ten dargenane, ani po zakonu postępować się. Nie, zakonu jest kiedyś, no. Mocht es noch so kommen. Dargenane, nie, na to ale nie gorko został. Gospod. A normalnie odam rozumiem. Dargenane, nie jest tak, właśnie szorty. Nagit sayıyorsunuz, tengira mnogadetli bilmenta. Rençen tanamin volit tanamis. Kaçta kasın çiğ benço makana yumezma. Ma
Prezident proyubu, çat deputatı ilan noli. Çado ham yettasi geroy tasma yettasi rozbur otestan. Dara tu irohit ma rozbur ota. Kato to ma magro da bin vojatma sakut kanema sobra eta. O ham to garo hasarema deputatlar dare do sişargar. Prezident bir deputat sizin burada. Siu şolar ve bu da esmana şoldar da mama. Mohto şoldar işi. Mesela kalma kaçta, ben sana aslında kalmasın, son teyzes kalmasa o kalma adamla roşun. Nasıl bakma, son sabah kalmasın, öyle kalma. Başka yok, yok. Da budget roysam hemen ki. Ama o предложили, зай закат дай барши чизону назону фала. Шамай манаш состави депутатта ама. Хаудам болу мавд кворум. Ama isso olo fortadari roysam. Şahırma uydurun barı, şahırma uydurun barı, darişti şahı, karasakuttak şahı, vazma uydurun bar rottam, şamay, скот чаканой, olo fortadar, parlament başı хавхавд. Я являюсь председателем благотворительного фонда. Уже 3-й год при поддержке президента Южной Осетии Анатолия Ильича мой фонд существует. Мы помогли очень многим людям, очень многим гражданам, лишь только благодаря Ильичу. Значит, когда к нам обращаются в наш фонд, когда приходят, они приходят с разными жалобами. Разумеется, они пишут заявление, они просят передать на имя Анатолия Ильича это заявление. Заявления всегда уходят. Еще ни один человек от нас не ушел, чтобы он просто сказал, что он недовольный. Он всегда оставался довольным. Всегда. Фаламана Абон. А я буду точнее, вернее, это было позавчера, когда опять-таки в наш фонд обратились значит, несколько семей, были разные причины. Я, разумеется, знаю, что бюджет не принимается, что нету в государстве денег. Разумеется, я перенаправила их сюда в парламент. Почему? Объясню. Я сижу в соцсетях. Мой псевдоним Моника. Может быть, вы знаете за меня. Я веду свою страницу, потому что мне важно знать мнение моих граждан, моих сограждан. Я должна знать, в чем нуждается моя республика, моя любимая родина. И я одна из вас, которая также предана своей родине. Я патриотка, как и все вы, я знаю. И когда ко мне обратились, и когда попросили в очередной раз помощь, разумеется, зная, что сейчас у нас происходит, я сказала: уважаемые мои, давайте сделаем так. Раз в лице Давида Санакоева, который постоянно, регулярно передает из соцсетей, и не только из соцсетей, они записывают напрямую видеоролики, обращения к гражданам, где они до республики, до наших граждан доносят абсолютно неверную информацию. И, разумеется, те люди, у которых нет интернета, и те люди, которые не могут пользоваться, очень много, к сожалению, нет даже телевизора в доме. И эти вопросы мы сейчас решаем. И когда они сказали, что были разные вопросы, они обратились, и я когда объяснила ситуацию, я сказала: а что же вы переживаете, мои хорошие, обратитесь к Давиду Санакоеву, он же ходит по участкам, в лице 14 депутатов, обратитесь к ним, они же обещают народу, что все будет хорошо, правильно ведь? Ведь вы все знаете, да, когда они говорили: Шавалтых суд, надам, алшидару хорс. Бюджет Исовша, Тухскадар Мокан, Алкамандарва, Алшидар, Саратус, там все будет хорошо. И когда я их сюда направила, разумеется, с его же слов, с их же слов, когда я сюда направила, вы знаете, что было? Мне начали звонить. Он их выгонял отсюда с парламента со словами: мама, стай рожерка телефона, мама нафта, шаман дом сорвитус, мама, мох мадамца шаман арвитус. Одесиданка маборбитун, Анатолий Личман. Шаманцаха маборбитунус президентма, кадма смог бюджет на принимотканут. Кашеха хаса уши одаймал, кашея. Он народный президент, и он ради нас. И я знал, что здесь сидят очень многие, которым он помог. Я знаю также, вот я вижу, Лина Кокоева, не даст мне соврать, это вот одна из этих, как говорится,
Яшарам Бомбилават, вот она сегодня присутствует и не даст мне соврать, как и что происходит. Я сегодня хочу вот что сказать. Мотарсу, падан, мотар в сармыкану. Чидар я сахагай может в сармыкану, чидар таев сымара, чидар такамайда. Мах абонка мажурам справедливостью. Кадна фандана и ресторан шамана да сук бунтава. Аманан дартар процветание вана и ресторан мана наштака натурелич махан шараза. Вадя фарс марбалавам. Аман ротта магдау, ама на будущее тахай, футчагадар на будущее тахай. Мах ама добиваться к нам справедливости. Еремема разочу. Уйдар тардар, мана абона бунакастама. Мы должны сделать так, чтобы этот бюджет был принят и должен быть принят именно сегодня. Морально над обласкота, хаскадар вамочитала, хаскадар мочина камайканат. Лично ко мне шли очень много угроз. Ханбира угрозатамамадис. Но если человек знает, что он прав и он справедливый, то он будет добиваться справедливости до конца. Маджабахадан, фидар минут, тарска машаме моканут. Просто журут шиумакуду, а на президента Форсмарболова, мы должны сплотиться именно сегодня. Сегодня мы должны друг другу дать на кухта комаротам. Мы давайте добьемся именно, что мы ашишек пардас депутата или куст марахизой, или за кустан уложой, тогда адам кома за пенсията дарройсой, матам шамбала хаудатта, шамадайтар. Наречен хабун хадар шалой касарантам махосканой, на инвалид дар за магур утан лакотканой. В общем, хотим баканут с журен может быть ее с рассугназоном хламафандезаган, шамадайтар абун ардгяфтаме мочи машават. Добьемся до конца ашикоттага. Манам бахатер канут, я просто не в форме, в дороге. Еще раз вам огромное спасибо и давайте все-таки добьемся и будем идти до победы. Канут депутаты, манам охров зарстал. Вот мы на загад юсалатар постайбов тазохтайта, одам бахатер канут. Авито хай нацала. Юсахоку арбасдайц кардаса. На. Не тукот не бана хай батода. Ави офтадатсала. Не моет. Ма кадбан иштидан моет. Вадас самакуан моет. Я самакуан калба касот. Мада цапа юандас галодис. Сгалодис. Юандас. Почему депутаты, которые нами выбраны, могут сами решать, приходить им на работу или не приходить? Почему мы страдаем от их действий? Почему они не выполняют свои обязанности? Есть ли санкции по отношению к ним, которые мы можем применить к ним? То есть, не приходя на работу, они не выполняют свои прямые обязанности, мы хотим их или поменять, или убрать эту часть депутатов. Все. Не полностью. Эти люди считаются как бы слугами народа, а получается, что мы ему служим. Мы получаем мизерные зарплаты, они получают хорошие. Я согласна на их зарплату, пусть они на мою работают. Арнбезажет бахатод магазка фейм балма арбатсет президент бибелтанат улидер. Уерсет депутаттам ама арнбезажетем. Хезагрика абошо варис. Мен аша утахсан ума парламента. We as nesfunjnan andaruzun kad ama adam kashta naqd kanench kais chisasiz zarsa haudunad adam kashtan khumata grzogay benton dar valdoyu roshis adam sa pensiota roshis svalata sa posubita roshis invalidta sa posubita Детски са да насвалят ама школата, сабон уджен кажен харановина. Ахосен кенджеста рус иресто навита хейна дуанай набон неси субсидита кена родихутам. Хайта хешаме бофидам рус магаз. Валдайсен нау бегарня кушеновина. Ама адам кажен болхенджеста вина. Хаушу валдай жинат. Несан кена ама абон هم پارلمانت یخسته چی نخست کنه. هودون آدم مردم است
اجسکم اجسکم خیلی اما دکت آدم سفزرستوی اما دکت آدم باونده دسته و قوم شسکم جنایی آدم ده شبا خست کتوی وش خسته اخست کنای فنده ده نده فنده ده زرده ما شوه پرلامین دکست اوی نشوه ده و نیز خسته کشت دن رابطوی افزار جته اوما ایرستون آدم ایرستون آدم هایی ده خیسم زرستوی شمایسن سا قسمت اسخوید جد کناد آدم هایی ده خیسم زرستوی شمای زوگت ده ایسو آدم هایی ده خینه سر زرستوی شمای سماخت خین بینسات هم مرویسم شمای سماخت خین شخصه ایس خیش آدم ام گای خیش آدم پریزیدنت ام خیش آدم خیش نیوا اوی کد ریسپوبلیکای خستن هادون شمای ام بلون آگای شسکم جنای اخست شوی یه ویت خیراف زرستماخ دیپوتاته اویت خیماخ کراشی باخرم بایدم وی برده نه های جبخ لپو نه ورتوی جخ لپو اما کل باوندم بایدم هودن انداختم بایدم نقلست اما هابون کدرا شدیست افزرسی تکودسته و دوش دیپوتاته راشو باشو کدوی رایون تا گورتوا قوتوا گورت رایون توا اما لخسته کدوی رافزا روتمانه اما ما خوزدر شب سارات جستم رافزا روتمانه اما ما خواهن زاکت درای شستم کشت هم گز کشارت نا گلف کنجینی رستونه رافزا روتنه اما نال شدر سارات جستم خسابای بونه یو جستم و فارسمه رافزا روتنه زونه گل تلوام نخواسته ایوا کتفند ما لخسته کدوی شونه ما بون آدم ما ابواخشین آدنه آدم قسمت اسکوت جاگ نشوه آدم نواختوی سخی بار ستیسا نواختوی سخی بار انا بینسیا انا مزدی انا دسکی باسو بیتای انا اخشاص بلدن شمه کرجون خروی فارسا کش آدم تخی شرط کوسود کش آدم لخسته کود داد ودون روخات شمه بازو بسته کش آدم باونده دسته هر دونن سیوان چیناد شمه صافود شایت خیل جورنچ پراکورور سیز شوال دایو پراکورور جاگایو بیبیلو والیو چی فند در ماد آدم پریچو اما سکان کم مفرسن بانبارم منکن و تا خورزه خیل فجاب در ما فرسن شایت خیلی سمپرا رویم بامبارن کنوت ما ایو نخواستر یبان زغن نیشه نیکمن ایشی افت از اخوای سیسن ایقه و ویت خیمه من آشد زاکن من این نزاکن هودون راست نکنه کهیدر نزاکن وگه چاخستا کهیدر نزاکن وگه کهیدر رو گلوون خودتا سخ کتا ستی ایوا دیماغ اما وی بد مین آدم کشه کدم ستی ماخیو در ایران آدم استم اما اتن اینجا بخترم بارم ماخ ایسکم ایسته کدومن بایدایم ود نخیشن سر زرم بایدایم شدر پرگرادا کتن ایز بار ممد دومایی دیپوتاتن نی بار شمه افزارج دستوت ایرستون آدم استوت می از زوناد Deputaten najbar šamaj principe prezidentaj doma najjelbar. Kad prezident isto rasna raze, kad prezident vagon fatkel yakısna kene ve tabavsi deputatlar tembelut rahas utunafa prezident yakasta nehas kene am yasevelut kalas kene. Şu problema. فرسنسه ام بعد نوشش پرده صدای ما گیم خیشنه مثلا فرسن من و راز دانس پرزیدنت زخوت منی کش زاکون نیخست کنن کش دو منطقه کش دخوانش پرزیدنت من نیخست کنن اما شما دومود سماخ شما پرزیدنت ما شنم بله
Zakon megeske, hevsik a seften szorozom. Ferszönve, ememen zsop rapnu. Iodaj mag derce zsop ne rapta. Iodaj mag der nese sadim aften az achta döjköt prezident men am rost nekenes, kene men am rost nekenes, kene şeder rost kahşef ne sarısтай. Stej keşe rost kahşef. Evdaj 6 milyon summe vëdis, bibelte tolik prezidente këslevu disvet budget. Abonu 1 milyar şıpparsa daya földer ne budget. Nahi budget. Bibelte tolik ademixsen şimdi xeste şeve. Hayır jürüm. Bibelte tolik tamako el kuse. Молодцы. Farsa andattın. Bibelte tolik kız prezidenti. Ve duşu tamako yaşatay. Budget me budget to zona mafta visimach adamı machachşav. Adamachşav. Bibelte tolik yaşaliste. Ama už tamako yaşa государство джипме баше дисет اخسس minsume. Habonta yevet şu tamaku ye biznesu dis. Yerenge tılder. Fala budgetme başı dis 100 milyona kılder. Точнее 120 milyon. Bambarım ne kenut. Smah kuhastat 600 tişi budgetme. Me 120 milyona 600 tişi kroporan. Ve çeve 119 milyonов 400 тысяч рублей. Kem ödesti. Ama abon yerinde geçine şeve. Küsme parlamentme. İmenna samafte bakasutme yeve dödeste xişaladı. Удоно десте хишада, че мер городая, че министр иностранных дел, че шамай. Фарса. Значит, ватала сайвен Сильвестан шахшахуртатуи, государство ома адаме джипьян вертам, ама ви вазарда менашер. Ама ви тхайсмах кыст менашер. Зай эндергзон нимбарен. Kada işim barın dergzon ve tabafsi sistet memnay zagar. Rashid Abdomic, Jabi Trinal Ruxagat, Tragedya Shdi Svoje. Jabi Trinal, Manay Khuzarudunay, Kadistam Tazitto Yadna. Mamana Tamema Slujba Kutta Miraturistan. Ama Kadu Shizianel, Abonsa Chizmente, Wudona Sazarda Tindar Risse Chemanana. Wadmord Gechshot Tamam Olojat. فلا پایدا کنای زیانای مجد خیشان پالیتیسکی دیوید دارازای ویو خود ایناگ اما ملت شدارید در آرست شدیس او شو گلوون قطاگه شدارید در فارسا تاودیس امی اکتزونت منت 23 یورده من نزونم 22 یورده نزونم آل شمن درجه Generalul prokuratura жуап ратта эмбелон вагал. Я хаттета. Мафтако жертвой ома следствена шаве. Вадрымер дестивра сажмас прокурора захтун. Часто месуш уголовное дело. 18 томов уголовного дела. 18 томов. В каждом томе минимум 250 страниц. Ернай банамают. 6 страница Иисушу уголовное дело естественно. Мен захтун уж естеством сис, ама я сразу ревер. Хавши депутаттан. Ама сен зах менес махши журут накусам. Хавши томтавен, хавши уголовон қыттагы. Катсам исты фарставайы вадрафал дах уголовон, уш уголовон том меснай фененке. Мене да фарстан жоп. Alla cevaplar raçtı. Falyaskıdım barın. O megeske ve don cevap ma ne galmekesinç. Ermez satsel sapıdı bu şamay adamı zmentuy. Şamay fenin keloy.
اما پرزیدنت آدای ماگنب شمای فعلا کنن ملیسا گوشت آدم نیسته شمای سرازو یافتم و خواست اما ما از و رازه آدم شور آدم راز ما رسپولیکای راز جورن خوز ساری رستونه خواست نوجین خوز ساری رستونه وجین فتک اما جشادم شرنش ودونه فنده شرن فتک مگس که زاکم مگس که اندر غزون خوز ساری رستونه شرط نه و جه نیست بین اوچه در جورن ای وادای ما در هم تلنون آدای تلویزور مچی کشنو دونی ای وادای ما در نفند شما یقبو ترکم کنوی باندیس کی زاکت تکمیسون ایو در نفند شما یسبالت دستون بون ایست افزر خبر باخوی آل که در فنده شما نسبالت صبر جیناده صبر خیشواده صبر بسته رازمش بسته شوه آخن بسته شروی اما سسون بون آرازوی که وی آرازگه ویه سرناگونده منایه و دا یاروچن فلیکت زونه مفته منن مبون ایو نگی هاو شفت مبون سبرن نسوجن اما خاطن آدم ما شما یو شفت یو ما ابرم شما نتوخ نسون بون بایو کنم بایو کنم شما نرسپولیک راز و شما بایو کنم شما نادم شروی آخمی رستونه کشه نوج در مای فلخات کنن ایس فتک کرج این بارون جیناد کرج یاد چین جیناد کرج نخوز کن جیناد فکجاک در آل کمندر پریزیدنت در رای دای اما کشه فنده رایونه آدای ماگای فهو بته دارد در قو کمیز و شتاو تو چی شروش آدمای یزخ یول در سفنده شمای ایرست نا صبر جیناد فلا صبر جیناد نوی جنیز کرد اما نه پنسیون ارتم ماه پنسیون تبافیدم ما کرد اما نه روح ساخستین کنوی کرد اما نه بگارین یا بون کرجن را آجن نوا کرد اما نه سبالت در نبون شکولات مسادیک تر کرجن باخرن بون نوا کرد اما شداری در کوشتا ایسه هرش کوشتا رستگل انبالون آگای سمز نایسوی و نموش فت کنوجین نه نموجین اما از ناجده و شوره سیدن هاوش دیپوتاتم نواجود هاوش نه قوگه قطعه نواجود هاوش زرا خواست آدم راخی زود اما آدمن سپت تاک سرازود کرد اندر قدیل باست سوته من ایرم تکه دردن ارباخی زود راشد اما ممرات تو شدارید در وان پریتنزیات ایسه من مکت پریزیدنت من شدارید در وان فارسات ایس من مکت پریزیدنت من هافت من همدن ارباشد من هم سر رات بود فلا آدمن سشارد ما خود رسپوبلیکای بلای ماب بارد بیر آدم فتوخ کتوی بیر آدم فشاردسته کس در ای خیست در ای سبلون ای افزونگ لپوی افزونگ چزگی بیر آدم آماردسته بیر توگنک کالدی موال دارد در کنون توش افزر خبار نه قوه نیش پایدانن خسته نه گنن امباروت ای اویان امباروت سپیڅان ناrazılık, kudaya razılık, فلیا قوم بامبارات نزنار دیپوتات سماخ گاسودارسوا آدم کنود بلمه نینن گلن نینن فادات ویت خی نتوخ کردم ویت خی نارستوی وارتا نه اینتلیگنسیا پادشاه خود یتک کرای داینه ویت خی هم و بناتا چی باتی فکر سازی و دیپوتات بن دور چی سبرتا نه رسپوبلیکان اما سعور رو بین سگرامات ناس ابرازواناس کشون ولی آودیس وی دلم ما کنید بامباروتای کم کسود بامباروتای شمه کسود بامباروتای شیط خی قوم کساد اما کمن کسود چی وصف زرستان اما با نفت شوه
زون لخستیا بودست شمای آدم خلاص کنوی آبون تا دمر باتم بودست شمای سن نخشو نسن زغوی من اما دکست مراشو اما دکست باکه ماخت از سفزرستان هاوی او سیراب در فارستان که ادمی هم ماخ بامبارم اما بامبارو دیپوتات اما سکست ویت خی نوه شمای کیدر بنته ایسوی کیدر بنته وروی فلا او سکست شمای زاکته ایسوی مادمن و شزاکتم گست که شار وابرت خزدر کنویه و ایرستم در رازمشگی اما نادم در رازمشگسته از اینو دیگر از اینو جدر جورم که ایران آدم راست از هیستر دیل و راخی زود اما منای زهود که از کد پریزیدنت مخسته ام بلونو گی مخست کنن و راخی زود اما منای زهود که از کد آدایما کد ایران لپو که از ایستون خودینا کد تون مادمه و راخی زود منای زهود فلا آبون ایو در نبون نبزغن بیرت شدست راخیزن فلا نیدگی سن خاص که به این بایده و یافتلم اماخ نشم مدش نشست دمینیس دیپوتاتسن کم مجوره راخیزن نکوه ما بیوجت رایسن کوه کم مسنه جوره نه شین نه شنه فارستا پرینسیپ خواه شمای پرینسیپال نوش مومنت که ما شمای نادم ما بازایوی ان نخشه ان نسمزدهی هاوش پرینسیپ ما правительство нелегитимни каши нелегитимни правительство кадва майзер барвестон растагал шамай хишод садорснсон канам растагал най барвестон законмен кучурофта شنیه را خواستاد وای شن نزاختاد کنه نه شن نزاختاد امدم کسنج کد و بون نو کوسن و سیسیا نه قوم پارلامنتای و ماندات تسیز داواد کنات ماشات مزبوط منن مبان کوسن نو اما شو ناردگیر راز دارو تندر اسکوسن نزونن نما فنده کنن در بزن وقت روید خیرم بردستم شما داد تسیز داواد و سیز ماشا وی خودینا بناو وی نو خودینا مبان نو نزونن کوسن وی خودینا گناو نو اما کت شو الساج دیپوتات کشت من آن بادنج ارتپارکایا فلدرسته چینه شودونه اما سبون نو رایسن زاکن ویت خیمه سر پارلامنت ریگلامنت مگس که ارتم از سش گمه شما سیسیا گمه زاسیدانی گمه فلدر خواهی دیپوتات ده بناته اما سبون نو زاکن رایسن ارتا دیماغت خیمه شاس راستون اما از یرن خاتم دیپوتاتم از نجورم من یرن ایسته سرازم فلافتک وایه و دو کورکدن فلدرستون اما و فستک فلدر آدمی او ششب پردست آدایماگی و فستک بیر فلدر آدمی اما سن رایسود سب پینسیات بیوجه رایسود سن سمز بیوجه فلدرستون آدم سماخ آدمه کن نمباری کد سماخ هم چیز دیپوتات دایی آدمه کن نوارزی کد و سماخ در ایران تکام نوایی کد سماخ استوت هم ایسول خس استوت هات بسین آدم شود سیس آدم موال کسو توشه توس آدم من فلدر استوت سماخ Es wurde keine Nacht. Kat, es kut Präsident kom maunai juren, zakon magaska, manan
نی بار اما من نی کدای زبون ریچاکت از خونم شمای از سارا نفته اما گوشش پردازی بوداد رباشوی کسمه کس ایسکمن یبونویه شمایسه اسکوسین کنا شمای وی کسته اما سخسته خس کنویه وی او ارمستر یبون آدمن سماخن آدم قم از اخوی راخیز مدکستر باد اما مخشا اری خیش آدن یبون شودیست بیسا تففل در کننوا پاسوگه تففل در کننوا اندر من در پادکته رازمش جینادوا خیش آد یکست باکود دا ما خم خیش آدن نخستودی شمای باشد تکنم بیوجت اربار بیت همه پارلامنت من امیا پارلامنت رایستا اما آدم سوفوی خیش آد ما پریتنزیا تا نی آبون آدم را دیگه پریتنزیا ایست سیخشاسن چی ندد ده هودون اما اوش آدم تا اوش آدم تاسته ارمستر شپردس آدایماک شپردس مساج آدایماک ارمستر شپردس راست نو اما که دافته دارده را شوا و دوام چیدن اما دومن کد مخی ایز بیراده منن چی قلس کد دا و دای نو یرین تکام باده قلس کد دا نمن قلس کد دا فلا چی قلس کد دا وی برته بودن قوم از اخوی دنیسته با خرانده بودا من اما اوک رو گیده اما نکوسز اما درنبرد کنود باد بیسته اما چی نکوسه اوش دیپوداته و خود تک خستم اسم فزیدوت مسا کنود وی لنین گرم در خواه وی بام در خواه تکسیل در خواه بلدای نو اندر گنن نی کنود شوام فستم اما سنای بام بارن کنود ماخن فستم شوان نی ماخ کم شوام رازمن بنات در کم مالبم فستم در کم ماشم ارمستر رازمه انگومه رازمه کرجین بارگه رازمه کرجی واروشکنگه اندرگنن مزنارم بستکته ماخن نی بارنن نی اما هرشی کاخ شفته ایول در کم آرازم نه سنبونه نه کس در تدخی نه کس در توخل هری نقه و بام بارن از آل که من در اشتر بوزنگ جوگن آبا نر باشه دستود بیبل تطولی که تخی نر باشه دستود آل چی در بر باشه دیست یخی تخی چی یماد میافید فده پینسیای تخی چی یسته بدت پاسوگیت تخی چی یخی مزد تخی لیس خوزوا آرخیوا سماخ وخی تخیر بخصیر دستود اما نشتر بوزنگ جورن و قلس کی زاختاد و نخواست کی زاختاد از ایوسم در نگرس خو کنن اما هاش قلس هاش نخواست و دو منفخت جوجین اما من تنگ فنده شمای هاش دیپوتات آدم قلس فقوسوی آدم وزاجینات فقوسوی آدم ترشینات فقوسوی اما ارباشه وی اما رای دایوی کوسن ارباشه وی ما خاطر راک روی خاطر راک رو یرمن نبون که نیستی سالازن وی زیناج در این خود جورن کتفت گنه گویه ایشچی ود افخر در شگن زاک و مگسکه انبلون آگهی فلسماغ دپوتاتن آبون کانستیتوتسا در پرخ کنود نخست کنود زاکت در نخست کنود اما ما خن نبون نو کدوه بافخرم وی تخیمونیس ماندات وی تخیمونیس نپریکاس نبیناست مواد تا ساد کاس کنود و نپریکاس نبیناسته اویاردم وی تخیر باشه دستم از در بتنام دپوتات فلز مسر منی کس خواستون شمای وی برش رستگ من این دپوتات دارید کشو فند پارتا دارود چی فند دارود سسر منی کس خواستون شمای ما را شوی کس مایی و مای دوه مای ارتا مای من اوجه اخسازن مایی وی سماخ آدم ای جیجه کنود
من ماخن نه آدم جیجکاک نیستم. Hazırda bana xas kuttum, ayrazım am şuvaja tevdis, Sovyet Federasyonu tevdonime. Ben eklitir hazır, hayt xayrajı kuttum. Piyodrli yani çimen kujektovet. Sama xaynem baru, nukudun ayzahun, sa ahast yerin tekke, ama mahnet çödüstem. اما ننخواسته در زاختم اما آفت نگنن اما دام ما خیدر نفت پیفسر نکد دوی ما خیدر دام نفیفسر نکد دوی نو ورس فرشیسم مزد ورس فرشیسم پینسیاته ورس فرشابونستم سری بارجیناده ورسنا بانقا کنه نه آرنته ورسن دته کس ورسن ناراز شکولاته دسکی ساته اما آبون بیرد چی درته جورنچ مدام ورس پریچون بشمر شدسته شکوتا میرون آدم شنلر شدی خورزمف زرنالزونم چی نفر وزن کتا او من نبون بوزنک زخن نو چی نفر وزن کتا ویخ او من Haxem pozisyon qoma mava hadoniste navarson adam al şedersin arazam ama ordege mah buzenge demani şebe kuşstam. Bu şapadının navi İvgetsel maya karaj yanaf taqı İvgetsel oresnam ustard malkana şefavcustam şe ne kastar takadam şam çaxır kanım ها با ماخ کیفر ششرم اما او شادم قاساچا و یسیز شاز سارستایی رستان یتک و زاخا برده کدستم خویا قده کنم یودر شال خواد دو دیسام شال خواد دو دیس من افارس من شال خواد در دالردی دونه اخسن آدم پلاشاد قاتل پالیتیچسکی پالیتیکان پلاشاد قاتل آل خواد در یوسست دو دیس من ماخ کوی کنه یرستونم اما آبون وش شالر آدم آگن وش آخاستنالی اما دم کدر شدسته اما دم کد با خاطر دسته مدن ای بانبارن کد دوی پارلامیت شاید خیو و ادما ده شپده ششست کم مادم کم ماس رازایی دوم گنه کد دوی نه آفتس نزاخ دوی کن نراشوات و ادمد سکوخت نتلد دوی Просто бомбаран куттуй, хавши кох шафай дом. Ома ورسل در شو شف ویت خیمه ورس بانم تا پاچا خدال خوصاری رستونه. اما کیزار نه شو شف ورسل در و در شکنه. سعی جوره قوم فهم بلوی من سعی جوره لما ودوندم من با فارس توی سیمن مفندسم بله نبینه. Kod jure softa, kamaj jure softa. Neskost kamau, manan, masvalatan, smahan, masvalat. Neskost turisma undarne nici sazache koriyel. Nici nanindar. Ama rokhos isma jure lama, mokhtar ba farsuy. Na, nada ba farsuy, fala fembal. Fembal it khayma dawazagud, ta da Iran lag. اما ایرو اگر یا خست وازد مودیس آل خود در زرده اما یعنی که با فارستا شالا من کرشم باخرن کد دارد یعنی که با فارستا شمر باشد ایران اخداو در صافن هی خوینه سخت کار اسلام آبا بناتن کنه منم زغم دوه خدیبگان بادنج مثلا زغم شمایو شاده ماگه و رسمار بی توی بریگاورتم گزدوم آمد امیم با کسم شجور جنوم که جور جن فنجرسه من یک رامات ناس یا ابرازوان ناس که زونه مجنارات نیا پسانوفکا مشه مجنارات نیا پسانوفکا با مزنا ورده تینادار ششوی نزونه من نیکارا گوش شوی کشه گزونجی
از ما ناجدر بچه گم گیر اجور نشتر خاطر من بکنو فلا ناجدر خاتم کد پریزیدنت کشیم Конституция фестис, что он является гарантом Конституции, гарантом соблюдения Конституции, гарантом прав человека. Код адаймак, код избиратель махоттек, код хоматагирон адаймак. Курен, сиден, шамай эрбашевой, эма адаман самез сапенсиоте раттуй. Шамай мах код республика автошавам. Шамай мах код республика худина гбен мавам. Шамай мах код республика автанам тахуд кенуй. فلانم انگل جای ما منوی ورد هماسم با کسی ایران آخوده کنم نسخ اکتم سک اوخته کدو وردنچ مکد چین کننچ مسئول در آخوده کنم اما او مگس که در قور باشم اما باکوسن آدمت خیلی باکوسن ریسپوبلیکایت خیلی باکوسن آل خیشنای آل آدمالت خیلی در ایو نخست اما نخسته کدم بله افت خست کنم نادمت خی ماخن اندر نیچیز ماخنیس آدم کشیم ماخ استم یاییس که وقته شه دیپوتات شه پریزیدنت شه مینیستر ماخ آدم ایس که وقت استم ماخ آدم قم ما بادم ماخ آدم قم نکوخت خستم اما سن لکات کنم هاوی اون ماخ خست، دیپوتات خستر، پریزیدنت خستر، ما مینیستر خستر اندر نیشه اما نه آل چی در، آل کش مینیستر آل کش دیپوتات او آدمایی هردگی را خستستم فلسم که با کسایی فلدر نداول نیسته سشارت آرست کمنو بودونم فلدر لنبنکسم که کسایی بد کشت نتخسنج کشت ننماینج سمگر کپیچه حالا ما این نمزمین نپیسیم نیست باز زایم ناجدر آخم آخاست آدم ما او خود ایناک اما ملد راخیزم او شفنداگه اما سلوم شفنداگ نامانه خوشاو شفنداگ نلاف نکنه واسطه اما شفنداگن که بایدم نزدن نجوردن هر شفنداگ لوم اما راز ماشم کنو اسلام جستم سفت کاخل اما ود و جنیس شگیدر تراگیدیم کورکدن نجدر و نمیدر اما مخی نمیدر کورکدن نشده کلابتایی شمای راشوی اما سکست کنوی کردن راشوی و تا سماخ نمی آدم نمی کورکدن من آنشده کلابتاییست او دومه ماوا کسو آدم چی نقده کنه و دومه شو من بله شو قومه سرازت آدمن و من کورک ودن سرازوتایی اما نیچی میشه دردیم ویت خیمه کد رگلامنت مگس کنه سرازا و در ای سرات چستود آدمت خی اما سما کسی آل چی در و پاروچنو آل چی در و تخچنو آل چی در و زنجنو اما و آدم وارزنج اما نیره نسته بوزنگ ارولخات در کهیر باشه هم باید دایب سیسیامه هم که بادوت با که اینخل مکسو ارتوا کنه شک پردازه کدات من هایت خیوامی ساخاس رسول داخساس وارزون جینا و می ساده بردگی اما سما فخود اینا کنود او شو وارزون جینا و خس و بون شیوه اما وزر دا یا خواستر زونن و قدت درون زونن ما با خلق کنود آدمن سارازن سبت داگ ولدای نو کشه پاک هستی ولدای نو آدماندات بود کسی و بانو مخوتنا مفسی مرده امی از سارازن آبونو از سوما نیازنن فلیق او سارازن من یا جورن دیپوتاتن سماخت رای قوسود لبون در ای زاختون نخواست کتون نکالی گاتی من ماسکوای من شما یافتم راشوام اما یرن تکه دیپوتات در آخندونات ماورم ویت خیزاخت و یوما کاری سر من رستگرات بود نوچه در مفجور سم
من خواست کنجستم دیپوتات دیمه یه رازجرتون من سباجم من دیپوتات دیمه من هم چیز من شواجه تودستم بودم منو جان خواست کنوی من وچگم و کری سره کنه دچگه مخم وچگه نزافته کده کنن اندرگنه نالوجین ارمستر ارباشم اما رایسن میشه بیجه آفتیه کسیسم آفتیه کسیسم زینوش در جورم مخ نادمن داشه گیتسل زاکن در نو زاکن مخ نیونالم رگلامنت زاکن نو مکد گیتسل رگلامنت نخماشوم فلا مین بیرامنت آدمت خیلی آشم موشه ناروشنیه و دوش بیرامین آدم مخم بوز نزاجسته اما مخم افتنی چیزاجین من رگلامنت مخنو نادم ибо именно в Конституции написано, что единственным источником власти в Республике Южная Осетия является его народ. Вот она власть. И эта власть просит тех депутатов, которые не приходят, чтобы они пришли на работу, и просит тех депутатов, я уверен, в первую очередь благодарит, и просит, чтобы посодействовали, чтобы приняли бюджет. Вот это я слышу, вот это я вижу. Вчера здесь состоялось очередное заседание сессии парламента. Я дал небольшое интервью и сказал, что у нас остался один выход обратиться к народу. Я это обещание выполнил. Сами видите, сколько людей пришло. Я думаю, что пришло в 10 раз больше, но зал не позволяет. Я хочу ответственно заявить, что у нас 20 депутатов из 3 разных партий и одномандатники, которые относятся к этим партиям. Это партия Единства народа, присутствуют у нас коммунисты и партия Единая Осетия. Я вам ответственно хочу заявить, что мы назначим сессию парламента на вторник. И ни от чего имени, сейчас не буду говорить, ни от имени президента, ни от имени других партий, хотя я знаю, что они поддержат, уверен, по крайней мере, в этом. Я говорю, что если во вторник опять сессия парламента будет сорвана, заседание сессии парламента, то Единая Осетия возьмет на себя ответственность перед народом, чтобы выдать им пенсию. Я думаю, что стремление помочь народу, и Единая Осетия не одна политическая сила. Абсолютно. Я уверен, что свое слово скажет и Единство народа, свое слово скажет и политическая партия, коммунистическая партия. Мы избраны народом. Мы не имеем права, я говорю, и как депутаты, и как президент, мы избраны народом. И мы не можем не делать шаги, которые бы позволили народу жить комфортно. Мы не имеем на это никакого права. Такого мандата нам народ не давал. Поэтому все в наших руках, все в руках депутатов и все в руках президента как гаранта Конституции. Parlamenter radosiyasi avazıntanı sanırçı dıtzacı iqsardasa fevralma xaatçı raysıstı adamdar. Umanama parlamentu adamun.